So ang una axial load. Mano ni ikaduha? Torsion, twisting load. And as what I have told you before, na for each load, we determine stresses and deformation. So, same with this. No? So, if you have the book by Singer, this is chapter 3. And nanadritanan ang stress o deformation sa chapter 3. So, unsa man yung torsion? Simple na kaya, tanawa yung lalaki. Mga na yung torsion. Torsion is twisting. Okay, labotan niya sa Google na nakita na ko. Okay, so in many engineering applications, members are required to carry torsional loads. So in this chapter, we consider the torsion of circular shafts. And because a circular cross-section is an efficient shape for resisting torsional loads, circular shafts are commonly used to transmit power in rotating machinery. Transmit power in rotating machinery. Muna ang konsa. Hydroelectric power plant. So, ang kanang machine, mechanical machine nga, gamiton diha, na shaft, na. So, marsa og kadumdum mo atong dulaan nga na tapos na isabad. Oh. Masag kung balihon to, ang sabad, ang blade bali nas ilalom, kung naka-shaft dayon. So sa hydroelectric power plant, ang may tabuan na na tubig sa ibabaw. If you have been to Maria Cristina Falls, kanang lantawanan ninyo, kung asa mo dapat magtanaw, hydroelectric power plant na. Okay? Upstream sa ibabaw na dam, dito niya i-impound ang tubig, and then na-pipe dito sa dam, pasulod, paingon sa power plant. So, volume of water mo agad o gikan sa dam, pasulod ang tubig, pasulod maagi sa pipe dayon. Kung mo ni ang turbine ang tawag, tapos naka-blade dire sa ubos, mo to igon sa tubig. So itong tubig gikan sa dam paubos, igon to niya. So ang blade mo tuyok, and ang kini shaft mo tuyok dayon. And gikan sa shaft na iga-connect kaniyo rotor, na i-connect nga rotor kini. And from there, mo generate siya og electrical charges, and i-convert dayon sa generator. Mo na ang maka-generate siya power. So may tabuan na is kung kining na summer nga wala kayo ulan, controlled ang tubig nga ipasulod. Siyempre kung ihurot to yung pasulod, walay supply, mauga tong dam, no reservoir, mahot ang tubig dito. Mao na siya nga pag like El Nino, ang nana, controlled ang amount sa tubig na ipasulod para dili sa dingon mahurot ang tubig sa reservoir. So kung gamay ang tubig nga mosulod sa pipe, hinay. So ang power nga ma-generate gamay ra pod. So kung gamay ra mo generate nga power,
Mo na mahitabo ng daghan burnout. Kaya siyempre, ang power nga ma-generate, dili siya sufficient sa demand. Kung asa siya i-distribute, o lahi man na. Lahi ka na sa Marawi, August 1, Agosto, September, August 1, August 2, August 3, tama na ni sa Iligan, which is August 7, lahi-lahi na ang distribution line. Like August 1, ang power ng ma-generate niya, lahi ang distribution, August 2, lahi, August 3, lahi. Lahi-lahi na. So kung gamay ang power ng ma-generate, mao na limited ang supply ng power. Walang burnouts dayon kay siyempre na may mga electric cooperative mapalit na sila og power gikan sa NGCP na core. So siyempre gamay ra mag-supply. So ang mapalit na power sa mga cooperative gamay pod nya mo ni demand mo ni power consumption sa mga households ug uban pa establishments dili sufficient to supply mao na nga rotating burnout. Maragya pag tubig. Kung kulang ang tubig, oyaga sa buluwa. Dito, joke. Yan na gyapon. Water, electricity, mamaor. So, pag generate sa power, na-shaft na. And in fact, kung makasulod lang mo sa kanang Maria Cristina Falls, kanang power plant sa Obos, sa una makasulod man, dito ginumutan ako sa mga roof deck nila. Karag kaya marag ginabawalan man. Makita, kung makasulod mo, makita dito ang shaft. Morag lubi ka dako kayo. So, ang material na is very rigid. Kaya imagine, torsion man, no? Twisting. So, kung huyang siya, very weak or that not very weak, dili siya kayo rigid and dali siya mag-fail. Yun, ana. So, kinahanglan, ang material na is very rigid para minimal yung deformation. So, in torsion, this is our introduction to problems in which the stress is not uniform or it's not assumed to be uniform over the cross-section of the members. So, circular yung shaft, kung mag-cut kag section na of course, ang imong cross-section, circle gyapon. And there is a torsion, there mo makita nga ang stress is dili pareha. Ang stress sa pinakalayo, dire outermost fiber. Lahi kaysa stress nga duol-duol sa center. So dili pareha. It's different sa axial. Kaya kung cut kag section, uniform yung stress mo kuha. Dire dili siya uniform. So ang atong focus dire is circular shaft. Duha ni sa kabuok, solid shaft o hollow. Nay hollow, ni bangag. Sige. Ato illustration is a solid shaft. The figure shows the deformation of a circular shaft that is subjected to a twisting couple T. Okay, ang tawagan ng twisting couple is torque. So to visualize the deformation, we describe the straight line AB on the surface of the shaft before the torque is applied. No? So, tanaw na to sa deformation niya. So, at first, before ning i-apply ng torque, natay line AB, nasa surface. Straight ni siya. Straight. Now, pag-apply sa load, after loading, this line deforms into the helix AB prime. Kining dashed line, helix na. As the free end of the shaft rotates through the angle theta. So, ang mahitabo is, sa wala pa ning torque, straight na AB, pag-apply sa torque, kining free end na B,
Ma-rotate man siya due to this torque, ma-rotate siya by an angle theta. So kining point B ma-transfer karon sa B prime. So katong length ni mga straight, line ni length, katong line AB ni mga straight, mahimo na yun ani. Ang tawag na is helix. Now, ang pag-compute sa length ana is dili man sa yun. Length sa helix dili man sa yun. Lisod mag-compute sa length anang EB prime. So kung magkuha ka og deformation, kung sa figure yung tanawon, obvious man nga ang deformation ani is length sa EB prime minus length of EB. Muna deformation. Ang problema na ang pagkuha sa length sa EB prime. So dire instead na deformation atong kuhaon atong focus dire ato focus ini theta. Okay. Bali, muna ang concern dire. How much angle will the shaft rotate after i-apply ang torque? Pila ka degrees ang ma-rotate niya. Mao na atong focus about sa deformation. Not so much on the change in length. Dili ingon ana. Dili ingon ana. So ang atong focus there is ang angle of twist. Meaning, kung dako ang angle na makuha nimo, mas weaker siya. Dili kayo siya ingon ana ka strong or inana ka rigid. So, the smaller the value of theta is, the more rigid the shaft is. Ingon ana. So, karon saan pagkuha sa theta? Okay, sige. Na-derivation na ni, pero taas naman. So, I will go directly to the simplified formula. The rotation of the cross-section at the free end of the shaft is called the angle of twist. So instead na deformation ta change in length, direta mag-focus sa angle of twist. And ang expression niya is TL over JG. Where T there is torque, resisting ni siya nga torque, dili ang applied, resisting. And ang L is length of shaft. G is a material property, modulus of rigidity. Similar na siya sa alpha o sa E, material property. Ang J na yun, polar moment of inertia. And kining J is na-discuss din siya sa, or maybe ano ninyo sa SRB. No? Kung wala, wala po. Bitaw. Mao na yung formula daan. Formula sa polar moment of inertia of circular areas. So, memorize na ninyo. Okay. So, if you go back to SRB, dito under sa moment of inertia. Sige, so, mao niyang sa deformation niyang part in the form of angle of twist. Na kung maglisod kag memorize ani, pwede rin ma-compare nimo sa katong delta. Axial na deformation which is PL over EE. Kini TL over JG. So sa axial, P, dire karon T. Ang L pariha. Sa axial, A, cross-sectional area, dire J. Polar moment of inertia. Sa axial, it's E, PL over EE, modulus of elasticity, dire G, modulus of rigidity. So, somewhat similar. So, kung mag-memorize ka, dili kayo lisod kay pari-parihor. You can also apply mnemonic para mas dali nimo ma-recall ang formula. So,
The usual mnemonic for this one is true love ni Jano gives. Ano na mnemonic mo? If you can create your own mnemonic for this, mas maayo. Pwede ra, no? Sige. So, mo ni formula niya daan. So, kung panalitan na problem, ang imong concern there is unsaon pagguha sa resisting torque. Kaya nga no, ang L usually given. Ang J ma-solve na. Kaya given ang diameter o radius, so makuha ang J. Ang G, given yapon kay material property man. Ano man i-value daan. So ang imong focus dire unsaon pagkuha sa resisting torque. Sige. With regard to the shear stress, the shear stress acting at the distance rho from the center of the shaft is, siya, mo ang cross-section, mo ang center sa shaft. Kung i-plot nimo ang stress diagram niya, ang stress diagram. Makita dire na ang stress sa center, 0, ang stress sa pinakalayo, outermost na fiber, maximum. Maximum. And ang formula ng stress count is this. T times rho over J. Ang rho bali is muna distance sa fiber from the center. Ano yung rho. So, pangitaon ka og stress, mo ni. Need lang ni mo is torque, resisting torque, distance, dahil given mo distance. Like pila ka inches, pila ka millimeters from the center. Given. Ang J, ma-solve ni kay tagaano ka og diameter. So, you use the formula for J, why problema. Ang yung problema ako diri saan pagguha sa resisting torque. So, kini nga formula will be used kung mangita ka og stress at any point or at any distance from the center. Pero kung magbuha ka og maximum, ang buhaton na nimo is kung maximum na, you just replace rho by radius r. Kung mo na distance niya, r. So the maximum shear stress is found by replacing rho by the radius r of the shaft. And you have this. PR over J. Now, for the sun convention, sun conventions for T and theta, torque and angle of twist, So, more sa kayo ba? Opposite man na. Wala may twisting mahitabo kung pareha o direction. Opposite. So, diri kagaan na positive na. Pero sa PCAS, negative. One sign convention. Importante niya kay kung tagaan kay problem na similar atong mga segment by segment magkat ka, dapat kabalo ka sa sign convention aning direction. So kung gusto ko og simplified torsion formula, okay ra. Instead na magsige ka og substitute dire, pwede ra. Pulihan niyo mo ni J by kaning formula kini patong TR over J, pulihan ni mo ani. And nakuha ni mo. Okay, mo ni.
2t over pi r cubed. In terms of diameter, 16t over pi d cubed. Pag hollow shaft, mao lang gihapon T times R over J. Hollow. Right? So, klarohon mo ni sabto ni mo para sa sign convention. Here's the problem. The figure shows a 2-inch diameter solid steel cylinder that is built into the support at C and subjected to the torques TA and TB. Okay. Number one, determine the maximum shear stresses in segments AB and BC of the cylinder. And number two, compute the angle of rotation of NA. Use G equal to 12 times 10 raised to 6 psi for steel. Okay. So number one, determine the maximum shear stress. Gamiton ni mo itong formula. Niya kay solid shaft man ni D. Yung nani, maximum D. 16T over pi D cube. So, natay D. Ang problema ni mo dire is T. Pila ang resisting torque sa AB? Pila pod ang resisting torque sa BC? Muna gamito ni mo. And identify the sign of the resisting torque, whether it's positive ba or negative. Sige. Ang pag-analyze ni mo, cut ka dire, section. Okay. Now, duha ka pa maagi yun sa on pag-analyze ani. Ang isa is ingon na niyon, pariyason sa axial. O ang ikaduha is magdrogi ka og shaft. Sige, ingon ni sa kung tanaw na mo itong sign convention, positive ni. Balik ta. Naray. Positive na, ano? So, kung i-convert na nato, instead na torque, himuon na to force, ang ingon na, positive gihapon, murag tension. Style niya, style. One option niya, one option. Ako rin explain niya ang PCAS option. So, positive ni, so, murag ingon na ni, tensile. 900. So, therefore, ang resisting niya, torque is 900 gihapon. Positive, kay tension man ni BC, kat ka dire. Actually, pwede mo kuhaon ang reaction sa support. Kay basin ba? Diri ka mag-cut, you analyze the left side. Need ni mo ni. Pero kung diri na kagikan, sa right side, yung nani mo kita ni. So, this one is positive, 900. Kini is negative ni. Negative ni siyang sign. 400. So, negative opposite ni. Okay. So, analyze on pilay ko lang. 400, 500 pa ingon din. Left. Tension. So, positive. Positive. So, stresses. Money formula, 16T over pi d cube. Natay torque. And natay diameter. So, makuha na. Basta naman tingala mo 12 conversion na. Kaya ang unit, aning 900 pounds feet. So, i-convert na to ang distance. Sure. I-convert na to ang torque. 900 pounds feet. So, kining feet dire. I-convert na to times 12. So, 16T over pi d cubed. Okay, this one. Stress sa segment AB. BC ni. Sorry, BC. 500 BC. Nara. BC ni, BC.
Oh, okay. Mao ni ang stresses. Sayon ra, ha? Pag-abot sa angle of trace, mo ni formula TL over GG. Length given na 5 o 3. J, oh, ano yung formula, no? G given sa. Problema niyo mo diri torque naman. Positive o positive. So, ini-compute nimo sa angle of trace sa A, maadra. Positive and positive. 900 pounds feet convert to inches. 5 feet convert para inches. And then, simplify, you have this one. Ang unit sa theta is in radians. Wala unit. Radians. So, after this, if you want to express your answer in degrees, i-convert nimo times 180 degrees over pi. Na-cancel ng radians. Ang bilin is degrees. Okay, do you have questions? Base namin pangutaan na. Wait. Bali kung ano itong saan convention. Kung ang gusto nimo is dili ingunani, eh. Kal. Okay. Kung ang gusto nimo is dili, gusto ninyo is dili ingunani pagka-analyze. Potlo na to. So, ang buhaton na ni cut here, cut ka diha, ito ning walaon. Dili mo ni cut diba? Sorry. Di man di ay. So, mawala niyo. Di mawala ni. So, ingunani man, 900. So, i-balance na to siya og ingunani. 900 yapon. Ay lang sign convention ani kay naraman, kini man positive ni. Pwede rin na. Kini isa po, kumukat ka dire, cut. 900. 900 niya, tapos 400. Pili ko lang ni mo, di ba 500? Para ang direksyon na niya, gani 400, ma-add 900 against 900. And kung tanawon ni mo, kini man na. So, plus, pwede rin na. Pwede rin na. So, depende rin na sa inyo. Depende rin na ninyo. Okay. And, kini daw yun, to check, ang unit sa torque na to, pag English, pounds feet na niya, i-convert mo na. So, inches. Ang imong length po, feet or ang given na feet or inches. So, kung feet na, i-convert na. So, inches. Ang J na yun, ang J na to kay raised to 4. So, natay inch raised to 4. And then, ang G na yun, PSI, that's pounds per
square inch. So kining inch square dire, na-cancel na dire. So duha na lang squared. Nanon kay duha sa taas, ma-cancel na. Ang pound na yun, ma-cancel po. So wala ka unit. So kung wala unit, radians na. Kaya siyempre, angle man. I-convert na nimo. Conversion factor, 180 degrees over pi radians. Ma-cancel ng radians. Wala lang na degrees. Hindi, naghang. Okay, Japo ni ganin. Masamo ka. So for now, this na tataman. Okay? And we will continue. This is a short chapter. Chapter 3, very short chapter.